Lingi chuan a fanu idop chu a ro dah khawmna pindana chuan a hruaia pawisa tam tak leh rangkachak tlang tha hnem tak bakah lung hlu te hmanlai thil hlu tam tak te an lo nei teuh mai kumsawm hnih chhung chu i fanu ang chein min lo enkawl tawh a oil industry la ka kuta i dah tawh bawk a kanu ka lawm lutuk ania kalsan che hi ka duh lo sin rora in a tih chuan bui inu leh pa dik tak ten an lo sawng chhuak chia an kianga cheng ve tawh turin an duh chia lawm thisena inzawmna hi chu a nghet a sin an nei pawh in an ngai thei viau ang che nu Sterling i chuan a lo ti dam duam a pawisa pawh bilion khat pe in anu leh pa te pek tur thil tha deuh mai leisak tur chuan a chah zui nge nge in ngai tak chuan an in thlah liam ta ani in pui ava thlen chuan tuma a hmu mai lova reifia thut nuwa anu leh pa leh ama rual hmeichhia pakhat an lo chuka ni lengin kan lo nghak chi a i lo tluang maw ti in anu chuan a lo be seu seu nu pa in lo dam maw ka lo tluang ani mai a tih chuan i lo thleng ta chu a lawm ume a pa in a lo ti ve bawk unaw nu kumsawm hnih chhung thingtlang chengkera harsa te win i chu ni sia kalai na che e mai nu pa tuna chuan thil tha zung zung hi ama hi pe vek tur u ke chuan naya sen po ka hmang ve to lawang te sai chuan a lo ti twawa nukangi chuan lungai ma te che bui te ven chung ko ro sum te chu ita vek tur a lawm aurora lo le to ma se te sa hi chu hun rei tak kan fanu anga kan lo enkol selen to ania wangin min pui tu ani boka ipa nen hian thutluk na kan lo siam fel vek to a engkim hi te sai kuta nu chhia kan tumani i chu pui a rem lawang a lo ti ta mia mai aurora chuan an che dan chu makti viau ma se an ro sum million som velek chu a yit lo mai ba ka soibuai atum lem lo ni e unaw nu rethei taka ilo selen awang khan min hua in min thi kyal mai thei ma se kanu le pa te hi anu pa ve zela ka hmangai na hi anasa tel tel ani anni po hian min hmangaya khongai takin min no chuak su o te sa chuan alo ti le ngal bor bora kan thin lunga chuan kan fanu dik tak in yelom tuma nan lua lan ngai lawang che chap to su boi ti in nukangi chuan alo hnem zung zung ni e ani nen hian u naw ang chen ni twa thatakin om hawang u chik thing deuh kha haya kan ril ru min koi le sak te kha ilo tum ngo tangi apa po chuan alo ti ve le lok kanu kapa in fanu chan pual ka chu sak in hlau le bok sia enga tinge min ko ho si le aurora in alo ti ve thung a chan chu kan thi sen zom puinia rethei taka nu chhia che kha kan du lo wang ani chuan ipa kania za takin min be thinang che pa thingtlang chengkera tanga lo chur chhuak kania nung chang moi she lo po ni se a om ve thawalom komot flash dan po athiam top nang aurora chu alo ner saka te sai chu tong thei ati reuh hle kha kutruwa kin ani mo an lo ho tir top mai che om le moi po an she lo hle mai enin chhun tlang hle ni hi nukangi chuan alo ti ve le kher bok million som man hu thil pek le sak atum po chu aurora chuan a thul ta da ya ami zia le tongkam vel kha angai thei vak lo tlat an phu in a hri to lo kan chung kwa hian dan le dun kan nei ve a nu le pa om lain phone man mai mai lo tur o chuan hei hi dollar sang li bank card ania i chung te kha pela inin zom na kha thu chat ve kang che thil dang be sein kan kong ka hi an lo ki to tur ani lawang apa chuan alo ti som le sat chuti lain na u naw pa laima alo luta hi u naw nu ve tho thingtlang atanga local chuan ni hi te sai chuan alo ti vat ke hian he kho vela hian u naw nu pakhat chia ka nei te sa i laima chuan alo ti deuh kher khongai kal do na anu in alo ti ta ka chuan Juliana nen kan in mudona Croft Group nei tu kha in shaim Hayes chung kwa te nen in chen chatak an ni awangin Hayes Group ro chun tu tur i thana lo ho lom na party ya min som ve tumasin ati chuan an hlim tlang hle
rawra nen chuan Ethan a chu an lo in hre daih tawh a welcome home party ah pawh chuan kal ve turin a lo sawm ve chiah mai Ethan chuan kum sawm pariat mi lek a nih laiin Nobel